Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa nafsi awwalan bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan mengajak kepada seluruh jamaah Jumat untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam kehidupan kita, di masyarakat kita masing-masing, seringkali apa yang menjadi kebiasaan di masyarakat kita atau kita sebut dengan tradisi, atau juga latar belakang pendidikan kita, atau juga pola asuh yang kita peroleh, bagaimana kita dididik, ini seringkali membentuk pola pikir atau cara pandang seseorang terhadap satu hal. Kita ambil contoh misalnya, di dalam masyarakat kita seringkali seseorang menilai bahwa orang itu menuai kesuksesan karena mendapatkan jabatan atau pangkat-pangkat tertentu, atau seseorang itu dianggap sukses kalau dari sisi materi dia serba berkecukupan bahkan berlebih. Ini sesungguhnya terbangun dari apa yang ada atau anggapan yang ada di dalam masyarakat kita. Padahal sesungguhnya jika kita lihat di dalam ayat Al-Quran, kesuksesan yang sesungguhnya adalah sukses nanti kelak di akhirat. Sehingga sukses-sukses yang kita anggap di dunia ini haruslah mengantarkan pada sukses yang hakiki, yaitu di akhirat. Jika sukses di dunia ini tetapi tidak mengantarkan sukses seseorang di akhirat, maka sesungguhnya ia gagal dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dia dimasukkan ke dalam surga kelak nanti di akhirat, maka sungguh ia benar-benar beruntung atau benar-benar sukses. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah tipuan, hanyalah perhiasan-perhiasan yang seringkali menipu kita semua. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka dari itu, ketika seseorang mendapatkan
mendapatkan apa yang dinilai sebagai kesuksesan atau keberhasilan. Al-Quran memberikan rumus kepada kita sebagaimana yang ada di dalam surah An-Nasr. Allah berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Maka jika keberhasilan itu kita peroleh atau mungkin kita dipandang sukses oleh orang lain, maka jangan lupa perintahnya adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Yang ini maknanya adalah ketika kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesuksesan, lalu kemudian kita bertasbih menyucikan Allah Subhanahu wa taala, maka ini ada pesan secara tersirat bahwa kesuksesan itu sebenarnya tidak lain dan tidak bukan adalah karena izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mulai dengan tasbih, yaitu menyucikan Allah, karena mungkin ketika kita sedang berusaha untuk menggapai apa yang kita sebut dengan keberhasilan, maka boleh jadi ketika kita mengalami kegagalan demi kegagalan, maka kita bersuudzon atau berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah berhasil, maka harus kita netralisir dengan memperbanyak tasbih menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah bihamdi rabbika, yaitu dilanjutkan dengan memuji Tuhanmu, yaitu memuji Allah. Maka ketika seseorang mendapatkan keberhasilan atau kesuksesan, lalu ia dipuji oleh orang lain, mendapatkan banyak apresiasi dan banyak pujian, maka itu semua dia kembalikan kepada Allah, karena sesungguhnya segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, kita justru diperintahkan untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Bahkan ayat ini ditutup dengan innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha menerima taubat. Ada pesan yang implisit di dalam ayat ini, bahwa boleh jadi ketika kita memperoleh keberhasilan itu, boleh jadi disadari atau tidak, mungkin ada hak-hak orang lain yang kita zalimi, sehingga kita harus banyak beristighfar, bahkan meminta maaf kepada orang yang kita zalimi tersebut. Dan sebaik-baik orang yang bersyukur adalah orang yang semakin meningkatkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka jika seseorang mendapatkan anugerah, mendapatkan keberhasilan atau kesuksesan, maka jika dia melaksanakan resep fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir ini, maka insya Allah kesuksesan yang seperti inilah yang akan mengantarkan dia sukses kelak nanti di akhirat. Sehingga kesuksesan di dunia ini sesungguhnya adalah sukses yang masih bernilai proses, sementara sukses yang hakiki atau yang hasil yang sesungguhnya adalah ketika seseorang sukses kelak nanti di akhirat dan oleh Allah dimasukkan ke dalam surganya. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing langkah kita sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu yaqulu wa biqaulihi yahdil muhtadun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karimun barrur raufur rahim. Aqulu qawli hadha wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammad.
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا في إيران اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والزلازل ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط
هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار الحق اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم ومزق وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين اللهم ادفع عنا الولاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والزلازل ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله